नमस्कार जय जगन्नाथ मो नमिता आपण मानक स्वागत करुछि A1 ब्लूम एजुकेशन को। आज आम पढ़ा कौन ना आज आम पढ़ा संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्तिर अन्य किसी गुड़े नियम। कारण आम पूर्व क्लास रे किसी 6-7टा नियम देखी 6 नंबर पर्यंत 7 नंबर ठार आम कौन करवा नियम ठार आज आम देखा कौन रही कौटी आम कौटी आम कौन करवा ना संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति कौटी कौटी हम देखा। आ पूर्व कहीदे जो मैंने भी पूर्व क्लास देखी ना निहत भाव में क्लास गुड़िक देख जो मानक भल लगे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अन्य पाक शेयर कर जदि भी किसी डाउट थाए निहत कमेंट आकार में पचारि पार। चलो आज आम पढ़ा कौन संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्तिर अन्य केते गुड़िए नियम देछि। कौन 7 नंबर नियम रे ना देछि बालकेभ्य आयुष्यम मद्रम भद्रम कल्याणम कुशलम सुखम समृद्धि हितम भवतु। ताहले आशीर्वाद बा आयुष्य कल्याण मद्र भद्र तापर देछि कौन कल्याण कुशल आरोग्य सुखार्थक शब्द हित प्रवृत्ति पद जोगरे जहा प्रति शुभकामना करा जाए सेठारे चतुर्थी विभक्ति होइथाय। विकल्प रे षष्ठी विभक्ति मध्य हुए यथा बालका नाम आयुष्य ठीक अच्छे विकल्प रे हुए किंतु कोडी कोडी हमर चतुर्थी विभक्ति हम जदि आयुष्यम मद्रम भद्रम कल्याणम कुशलम तापर कौन देछि सुखम समृद्धि हित भवतु हितम भवतु तो यही भाव में यही शब्द गुड़िक थिले तो आशीर्वाद आयुष्य कल्याण मद्र भद्र कल्याण कुशल आरोग्य सुखार्थ शब्द हित प्रवृत्ति पद जोगरे जहा प्रति आम जहा प्रति की शुभकामना करुचे तारि ठारे ही कौन हम चतुर्थी विभक्ति हम ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट कौन देछि नेक्स्ट देछि देख 8 नंबर कौन देला ना देछि अहम ताम तृणाय तृणम मन्ये सह माम काकं मन्यते ठीक अच्छे न काकाय देछि कौन देछि देख फास्ट देछि मन्यते क्रियार मन्यते जो क्रिया मन धातु जोगरे जो मन्यते क्रिया होची अनादर बोधक कर्म प्राणीवाचक शब्द ठारे ताठारे द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होता है। ताले जो मन्यते जो क्रिया बा मन धातु जो लगुच अनादर बोधक कर्म अप्राणीवाचक शब्द ठारे अनादर बोधक कर्म एवं अप्राणीवाचक शब्द ठारे कौन हम ना ताठारे द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होता है। किंतु अनादर बोधक कर्म प्राणीवाचक हेले केवल द्वितीय विभक्ति हुए जदि प्राणीवाचक एवं कौन अप्राणीवाचक हेले कौन सी हम चतुर्थी हम जदि केवल प्राणीवाचक होता से कौन हम से द्वितीय विभक्ति केवल हम चतुर्थी विभक्ति हेब ना। तापर कौन देछि तापर देछि देख ये देख एग्जांपल जान देउथबो अहम ताम तृणाय तृणम मन्ये तो तृण ठीक अच्छे तृणाय हला तृणम हला मन्ये जदि अहम ताम तृणाय तृणम मन्ये सह माम काकं मन्ये ठीक अच्छे तो प्राणीवाचक काकम ये कौन हम केवल द्वितीय है। तापर देछि कौन ना तापर 9 नंबर नियम दउछि देछि पिता पुत्राय क्रीडनकम प्रति शृणति राजा ब्राह्मणाय धनम आशृणति देछि प्रति आ उपसर्ग युक्त श्रु धातु जोगरे जहा को प्रतिश्रुति दिया जाए ताठारे चतुर्थी विभक्ति हुए। पिता पुत्राय क्रीडनकम प्रतिश्रुति पिता पुत्र को कौन कर क्रीडनकम खेलना देवाई प्रतिश्रुति दौरान तो क्या दौरान ना पुत्र को दौरान जहाँ को दौरान ताठारे ही हम कौन चतुर्थी विभक्ति कारण ना प्रति बा आ उपसर्ग प्रति शृणति अच्छी ना तो धातु जदि क्रिया कौन प्रति उपसर्ग लगी ताहले से कौन हम जहाँ को प्रतिश्रुति दिखाई ताठारे चतुर्थी विभक्ति हम तो देसी कौन ना प्रति आ उपसर्ग युक्त श्रु धातु जोगरे श्रु धातु होती शृणति तो श्रु धातु जोगरे जहाँ प्रति जहाँ को कौन प्रतिश्रुति दि जाए ताठारे चतुर्थी विभक्ति हुए। उपयुक्त उदाहरण द्वୟରେ पुत्र को पिता और ब्राह्मण को राजा प्रतिश्रुति देउथिबारु पुत्र और ब्राह्मण शब्द रे कौन होती चतुर्थी विभक्ति होइछि हला। तापर 10 नंबर नियम कौन कहूँ बालिका जलाय जलम
ଆନିତୁମ୍ ନଦୀମ୍ ଗଚ୍ଛତି। ତାହେଲେ ବାଳିକା କ'ଣ କରୁଛି? ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଉଛି। ଜଳମ୍ ଆନେତୁମ୍। ଛାତ୍ର ପଠିତୁମ୍ ବା ପଠନାୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗଚ୍ଛତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ ଉହ୍ୟ ଥିବାରୁ କର୍ମ ଜଳଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧାତୁଟି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ପଠନ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଥିବ ଆଉ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧାତୁରେ କ'ଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଠନ ହେଇଯାଇଛି ତ ପଠିତୁମ୍ ହେଇଛି, ସେଠି ତୁମୁନ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଉଭୟ ଅଛି ସେଇଠି କ'ଣ ଉଭୟ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଯାହା ପାଇଁ ମାନେ ଧର ବାଳିକା କ'ଣ ଜଳାୟ କ'ଣ ନଦୀମ୍ ଗଚ୍ଛତି, ତ ଯାହା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାରି ଠାରେ ହିଁ ହେବ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ନିୟମ ଦେଇଛି କୃଷକ ଗ୍ରାମଂ ଗ୍ରାମାୟ ଗଚ୍ଛତି। ତାହେଲେ କୃଷକ କ'ଣ କରୁଛି? ଗ୍ରାମମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା, ଗ୍ରାମାୟ କ'ଣ ହେଲା? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଉକ୍ତ ମନସା ବୈକୁଣ୍ଠମ୍ ଗଚ୍ଛତି। ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ମନସ୍ୟା ବୈକୁଣ୍ଠମ୍ ଗଚ୍ଛତି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସହ ମାର୍ଗମ୍ ଗଚ୍ଛତି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନ ବୈକୁଣ୍ଠାୟ ହେଇଛି, ତାପରେ ନ ମାର୍ଗାୟ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଗମନ ବ୍ୟାପାର ବୁଝାଉଥିଲେ। ତାପରେ ହେଇଛି ଗତ୍ୟର୍ଥ ଧାତୁମାନଙ୍କର। ତାହେଲେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗମନ ବ୍ୟାପାର ବୁଝାଉଥିବ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶରୀରଟି ଯାଉଥିବ ଯଦି ସେ ଗତ୍ୟର୍ଥକ ଧାତୁମାନଙ୍କର ଯଥା ଗମ୍ ଚଳ ଯା ପ୍ରଭୃତି କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବିକଳ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କର୍ମସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ବିକଳ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଗ୍ରାମମ୍ ହେବ, ଗ୍ରାମାୟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ସେ ଯାଉଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅଧୋବାଚକ ମାର୍ଗ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ନ ହୋଇ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେବ। ଯଦି କ'ଣ ହେବ ନା ମାର୍ଗ ଶବ୍ଦଟି କର୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ନ ହୋଇ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଗତ୍ୟର୍ଥକ ଗମ୍ ଧାତୁ ଯୋଗେ କର୍ମ ଗ୍ରାମଠାରେ ବିକଳ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋଇ ଗ୍ରାମାୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଗମନ କ୍ରିୟା ଶରୀରର ଦ୍ୱାରା ଗମନ ବ୍ୟାପାର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କିମ୍ବା ମାର୍ଗ ଅତିକ୍ରମ ବୁଝାଉ ନଥିବାରୁ କର୍ମ ବିକଳ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପୁନଶ୍ଚ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଧୋବାଚକ ବା ମାର୍ଗ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥୀ ନ ହୋଇ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଲା। ମାର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା? ସେ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଲା। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ନିୟମ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକାୟ ନମଃ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶିକ୍ଷକାୟ ନମଃ। ତାପରେ ପ୍ରଜାଭ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତି ଭବତୁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅଗ୍ନେ ସ୍ୱାହା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିତୃଭ୍ୟ ସ୍ୱାଧା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଭୀମଃ ଦୁଃଶାସନାୟ ଅଳମ୍। ଭୀମଃ ଦୁଃଶାସନାୟ ଅଳମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ପୁଷ୍ପାଣି ବସତ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲା ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦେଇଛି ନମଃ ବା ନମସ୍କାର କରିବା, ସ୍ୱସ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ, ସ୍ୱାହା ଯେଉଁଟାକି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସ୍ୱାଧା ଯେଉଁଟାକି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ, ଅଳମ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମର୍ଥବାଚକ, ବସତ୍ ଅର୍ଥ ସମର୍ପଣବାଚକ। ଏହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକାୟ ନମଃ, ପ୍ରଜାଭ୍ୟଃ ସ୍ୱସ୍ତି, ଅଗ୍ନୟ ସ୍ୱାହା, ପିତୃଭ୍ୟଃ ସ୍ୱାଧା, ଭୀମଃ ଦୁଃଶାସନାୟ ଅଳମ୍, ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ପୁଷ୍ପାଣି ବସତ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ନା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ନମଃ ଯୁକ୍ତ ନମସ୍କାର, ନମଃର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନମସ୍କାର କରିବା। ତାପରେ ସ୍ୱସ୍ତି ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ, ସ୍ୱାହା ଅର୍ଥ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ, ଅଳମ୍ ଅର୍ଥ ସମର୍ଥବାଚକ, ବସତ୍ ଅର୍ଥ ସମର୍ପଣବାଚକ। ଏହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନମଃ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ନମଃ ଯଦି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ନମଃ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ନ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ନମଃ ଶବ୍ଦରେ ଖାଲି ଶବ୍ଦଟା ଥିବ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ, ଯଦି ତା ସହିତ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଉପପଦ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଉପପଦ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି କହିବା। ତାଠାରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ହେଉଥିବା ବିଭକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ। ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି ଠାରୁ କାରକ ବିଭକ୍ତି ବଳିବେଶୀ। ତ କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଯେହେତୁ ନମସ୍କରୋତି ଯେମିତି ହେବ କି କ'ଣ ନମସ୍କାର କରିବା, ତ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ? ସେଥିରେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥୀ ନ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ।
तापर शिक्षकम नमस्कुरु तो नमः युक्त कुरु नमस्कुरु यह क्रियापद तो ता शिक्षकम है ठीक अच्छे नम पद लगे कारण कारक व्यक्ति बड़ी आसी तो कारक अनुसार कौन है क्रियापद द्वितीय व्यक्ति है तापर देखिए भक्ति भक्त ईश्वर नमस्करोति तो नमः करोति नमस्करोति यह क्रियापद तो क्रियापद जेहेतु कौन नम पद क्रियापद जोड़ी होती से कौन ईश्वरटा द्वितीय व्यक्ति रहिबो चतुर्थी हम ना नम शब्द जोगरे कारण उपपद विभक्ति ठारू कौन कारक विभक्ति बड़ी आसी तार उपयुक्त वाक्यद्वय कर्मणि द्वितीय सूत्र रे शिक्षक और ईश्वर शब्द रे द्वितीय विभक्ति है कारण उपपद विभक्ति ठारू कारक विभक्ति बड़ी आसी जोटा मुझे तुमको पूर्व कहली नमः पदर मात्र नमस्करो नमः उपपद मात्र कौन नमस्कुरु तो नमस्कार करोति क्रियापद ठीक अच्छे तापर देखिए मन रखा किसी जिन मन रखा चलो देखिए कर्ता जो व्यक्ति को देवाक इच्छा करे अथवा क्रिया द्वारा जहाँ संबंध इच्छा करे ताहार प्रीति प्रति कौन हुए प्रीति संपादन करे माने देख जी कर्ता जो व्यक्ति को देवाक इच्छा करे अथवा क्रिया द्वारा जार संबंध इच्छा करे से संप्रदानकारक हुए क्रिया द्वारा जहाँ संबंध इच्छा करवा माने कौन जहाँ प्रीति संपादन करे ठीक अच्छे जहाँ प्रति आम प्रीति संपादन करुथिबो सेठी सी कौन संप्रदानकारक हुए कल्प्यते संपद्यते जायते ओ भवति एही क्रियागुड़िक जोगरे जहाँ जात हुए तार चतुर्थी विभक्ति हुए जहाँ को रुचे ताहाठारे चतुर्थी विभक्ति हुए तापर देखिए कौन ना नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अळम अळम अर्थ कौन समर्थार्थक बसट जोगरे चतुर्थी विभक्ति हुए आउ क्या जोगरे हुए चतुर्थी विभक्ति ना क्रोध द्रोह ईर्ष्या और अनुष्या प्रवृत्ति धातु जोगरे जहाँ ठारे क्रोध करा जाए जहाँ ठारे द्रोह करा जाए तापर ताठरे कौन चतुर्थी विभक्ति होता है तापर आउ कौटी ना तुमुन प्रत्यय लोप कले ताल तुमुन प्रत्यय जदि लोप हो जाइथिबो सेठी मध्य कौन हम चतुर्थी विभक्ति हेबो ताले आमे आज जानले कौन चतुर्थी विभक्ति आमर को जगार सब होउछि आ संप्रदान कारक आमे काहाको कहिले ताले समस्ते बुझीपारे कि ना चतुर्थी विभक्ति आ संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति कोठी कोठी लगी आ संप्रदान कारक आमे काहाको काहाको कहूचे आशा करे भल भाव बुझी पारिथिबो जदि बा कोनोसी डाउट थाए निहाती कमेंट आकर पचारिबो जो माने को क्लास भल लागुथिबो निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब करिबो कारण प्रथमे तुम पाखे वीडियो पहुँचबो आ अन्य मानक पाख माने तुम सांग मानक पाख मध्य वीडियो गुड़िक शेयर करदेव जो मैंने लास्ट पर्यंत मो वीडियो देखीछ से मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद रहुछि।